Can we start boarding? Yes. Okay, I'll let them know. Set. Engine start levers. Cutoff. Pre-flight checklist complete. Up. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Terrain. Glide slope. Bank angle. Bank angle. Minimums. 500. 400. 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. Wind shear, wind shear. Before start checklist. Flight deck door. Closed and locked. Fuel. 1.8 pounds. Pumps on. Passenger signs. On. Windows. Locked. Mode control panel. Set. Takeoff speeds. Set. CDU pre-flight. Complete. Argentina 1724 recibido, autorizado Resistencia, nivel 370, salida 13, Landa 3 Bravo, responde 1505. Volvemos listo para pulsar nuestra marcha, la Argentina 1724. A few moments later. Set parking brake. Okay, ground. The engine starts are good. You can disconnect now and go to hand signals. Okay, everything's fine down here. Wish you a nice flight. Left is clear. Flaps 1. Right is clear. Takeoff flaps set. I'm ready for the checklist. Before taxi checklist. Generators. On. Probe heat. On. Anti-ice. Off. Isolation valves. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Flight controls. Checked. Listo para rodar, la Argentina 1724. Argentina 1794, corrección, Argentina 1724, 9 Eco 5 punto de espera, 3. Eco principal 5 a punto de espera, Aeroparque, en Argentina 1724. Argentina 1794, posición número 26 de Saiza, buenas noches. Contexto de nivel, a todos los grados transición a todos. Reconocemos en 305, Argentina 1794. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 1. Green light. Stabilizer trim. 6.0 units. Before takeoff checklist. Complete.
Cabin crew, take your seats. Alcanzando el punto de espera de la 13, la Argentina 1724. Argentina 1724, viento 170 grados, 13 nudos, 13 autorizado despegar. Autorizado despegar, pista 13, la Argentina 174. Takeoff. Check. Knots. Check. V1. V1. Rotate. Rotate. V2. Positive right. Gear up. Gear up. LNAV. Gear up, lights out. Argentina 1724, despegado 46, identificado, libre ascenso nivel 370, directo SABE. Recibido y identificado 40 millas de Bahía Blanca, cruzando 275, continúe para 410, directo Vale. Directo Vale, sí, bravo. After takeoff checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up, no lights. After takeoff checklist. Complete. Flight level 100. Para remoto y encendido. Argentina 1822, 110 grados 3 nudos, se ha autorizado despegar. Hacemos un descenso. 1822, despegado 03, libre ascenso nivel 320. en condiciones en la 13. 10 millas de todas, radar terminado, comunica Resistencia 124 decimal 3. Resistencia 124, decimal 3, la Argentina 1724, muchas gracias por su control, buenas noches. Resistencia Centro, buenas noches, la Argentina 1724, movimiento vertical Rodes a 370 de nivel. Argentina 1724, Resistencia, buenas noches, notifique estima de Philip. Estimamos Philip en 5 minutos aproximadamente, la Argentina 1724. Argentina 1724, recibido, Philip notifica. No, terminamos Philip.
Vertical clip de la Argentina 1724. Argentina 1724 recibido, notifique estima de bursa. Estimamos resistencia en 21 minutos en la Argentina 1724. Argentina 1724 recibido, notifique para descenso. Notificamos para descenso. For the approach brief? Okay. Okay, we'll be arriving by ATC vectors. As for the approach, we can expect an ILS approach into our destination. Landing runway condition is dry. Anti-ice is not required. Landing flap will be 40. Auto brake will use level 1. Engine blades will be on. Decision height will be 200 feet. Any questions? No question. I'm ready for the checklist. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude 150 feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 1 landing data. VREF 120. Minimums 200 feet. Approach briefing completed. En condiciones para descenso la Argentina 1724. Argentina 724, el descenso para 150, notifique 55 millas de resistencia. Notificamos 55 millas de resistencia la Argentina 1724. Argentina 724, comunica resistencia control 119, decimal 4 en arriba. Resistencia control en 119, decimal 4, indicando el control hasta ahí. Resistencia control, muy buenas noches, la Argentina 1724 a 48 millas de resistencia, estando 220 de nivel. 724 va a continuar descenso para nivel de vuelo 050, notifique 10 millas antes de resistencia. Recibido 050 y notificamos 10 de resistencia la Argentina 1724. Correcto, Argentina 904, la pista en uso es 21, en 08 nudos y girar 8 kilómetros, reducido por tormenta lluvia. Dispersas 2500, dispersas 4500, escasas 2600, Charlie Bravo, nuboso a 20.000, temperatura 5, punto de rocío 24, QNH 1001, nivel de transición 045. Recibido pista 21, 8 kilómetros de visibilidad, y QNH 1001 y nivel de transición 045 la Argentina 1724. Correcto. A 10 millas de resistencia la Argentina 1724, usando 0826 de nivel. 1724 para 50 y mantener, salimos al pase de 050 y mantenemos. Resistencia aproximación, buenas noches, en la Argentina 1724, vertical resistencia, manteniendo 050 de nivel. 1724, buenas noches, resistencia. 1724, está autorizado carta 1 ILS para pista 21, QNH 105, notifica establecido en el localizador de pista 21. Recibido carta número 1, pista 21, QNH 005 y notificamos interceptando el localizador en la Argentina 1724. Flaps 10. Flaps 10. Gear down. Gear down. Flaps 15. Flaps 15.
Centrados en el localizador de la Argentina 1724. Argentina 1724, me Landing confirma checklist. pista a la vista. Anti-star switches. Negativo. Continuous. Speed brake. Armed. 1724, continúa aproximando pista a la vista, notifica. Notifica más pista a la vista. Down. Standing by for the flaps. Flaps 30. Flaps 30. Flaps 40. Flaps 40. Cleared. Check. Pista a la vista, la Argentina 1724. 1724, autorizado a aterrizar pista 21, viento calmo. Autorizado a aterrizar pista 21, la Argentina 1724. Feet. Approaching minimums. Landing. Check. Minimums. Reverse green. Speed brakes up. Los 724 arribaron minutos 03 de la hora, backtrack y liberan para superficie en 121,95. Backtrack y superficie 21,95. Muchas gracias por su control. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Resistencia de superficie, buenas noches. En Argentina 1724, terminando backtrack y ganando por A. Argentina 1724 recibido. Bienvenido. Ingresé por cancha de rodaje alfa a plataforma de discreción. Check. Por alfa, plataforma de discreción en Argentina 1724. Belongings and disembark. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your business and hope to see you again on a future flight. Superficie Taxi light resistencia off. funciona una FSX en alfa. Superficie de resistencia copiada funciona una FSX hasta la vuelta, vamos a salir. Cabin crew, disarm slides. Nivel de vuelo 360, salida directo a Daphne por pista 21, Thank you. Squawk 2103, 2103. Shutdown checklist. Fuel pumps.
Off. Probe heat. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Weather radar. Off. Shutdown checklist. Argentina 2757, colación correcta, remolque en sentido a discreción, notifique el dictador radar, información Bravo disponible en el ático NH 1001. En posición 1 con motores apagados en la Argentina 1724. Argentina 1724, recibido frecuencia hasta la vuelta. Hasta la vuelta, buenas noches, gracias por su control.